केही किसी कहि पालेनी मोबाइल लाइट स्विच ऑफ तारे छोटा कोड़ा उभाई गला अरे जाओ तब देखिबो जाओ ओहो तारा बजार सब नहीं खोजली आउ थोड़ी कोन खोजबी से जेतोला फेरछि करू ते मते किछि कोनी तमे कथा कहउछ कहला को बाध्य होछि एति पाइ जे पिलारा दिनु खाली से टेंशन देई चलीछि काली जा आज भी सेया काहा को किछि न कहि ए घरु बाहर जीवा तार गुडा पूर्ण अभ्यास तमे हमते रागुछ काई कहिलो पिला माने एमिति भूल करथि काई पुलिस एमिति किछि भूल करनी संसार चले बोली गुडा चाकरी कला सकाळु जाउछि से फेरी फेरु संज को देबी कोनस दिन तमे तार किछि भूल त किछ माँ पेटो कुमार गड़ा समझते मो तुलसी परी हेबे ए कथा तमे भाबुछ काई की इतो समस्त तुलसी परी बासिवा दरकार ताले तानी जति गंधउछि सेटा मरि जाऊ भाई भाव जो एक्सीडेंट रे आरो परी कुछ साजी बोले भंगा घर भांगी पड़िले काले पिला तिनटा मोर कांथो कोले रे रहिछे सेहि भाई ताकू घरे न रखी मु ताकू एक छाती भीतर रखी भूल रे केमे तमे छाती की मारी बंदबी भूल रे केमे छाती की मारी बंद तमे ठीक आगुर ए कथा जो कहि गलो आगे से मो पाटरी कोन भारी पड़ला ए ताके छाती में केमे बात हो जाउची पिला को देखे हां सुनो कोनेला तुषार पहले तो कहि दबो पुलिस स्टेशन जाई से फाड़ दे दबो बोला तुषार कोड जाईतिला कि से पर घर भीतर दिन सारा थिला कोन तमे बड़ा बड़ा खबर मिलुनी ओए सोरा बड़ी कदी खोजुची से भाई भाई ओहो तमे हमते रागुछ काई की ता मन भलो नाही तमे गला जाओ देखिबो जाओ काहे कि मन नाही काहे कि उधर तंबा पाखरे अछि खाली बिछटरा आकु ताकु पचारि पुचर लेट तमे जा सांगे म बुझियो तू जाउती मो भविष्य को जाबे तुषार तो भविष्य तो एका खोजिबु आमे जाई खोजनु तते डॉक्टर करिया पे बहुत इच्छा थिला हेले अभाव किछि करि दमु रे केते और एक अभाव साथे कॉम्प्रोमाइज कर मु चलिबी तू का मो भविष्य को हेल्थ नष्ट कर देबी हो दादा हम जदी प्राइवेट कॉलेज रे पढिया पे संभल नथला काहे कि मते स्वप्न देखौतिले बिना स्वप्न रे केही आगो को जाई परथि रे तुषार तते स्वप्न देखैबा तो दादांकर कर्तव्य थिला जदी स्वप्न देखैबा दादांकर कर्तव्य थिला स्वप्न को पूर्ण करबा ताटर बड़ कर्तव्य थिला तुषार मु जाने रे तुषार हेले कोन करिवि तू कहि केते आशा करी तुम मान को मु गाल नै आस्तेली भाबी थली मेडिकल पाई तू सिलेक्ट हिजिबु से कथा की हेलानी बेले बेले इच्छा हुए तो लगी सब जमी बारी बिकी दा पाई हेले पारुन रे तुषार पारुनी जेते थोड़ा जेते डॉक्टर भाग रे देखिबा को मोर इच्छा हुए से तोले तानी आउ तुलसी मो आगे रे छिड़ा हुई पड़ंती होरे तुषार तानीर बयस गड़ी गलानी ता बाघर न करी तो पई जमी बाड़ी बिक्री कर देले का लोके कोन कहिबे कहिलु ठीक अछि तमर जदी ए गां लोकन कथा सुनेर अछि सुन त किंतु मोर किछि सुनिया नै ए घर छाडी मु आजि चली जिवे कोन कहिलु के घर छाडी चली जेबु आ कोन एठी रहिबी तम मानको दादा पूजा केबे नष्ट होई गेला मो भविष्य नष्ट होई गेला वो ईश्वर महापात्र जदी मु तम कोइ जाती तमे कोन मोके एठी कोन दादा हां पुतुरा तो सेठ भाई जानी सुनी नष्ट कर दो मो भविष्य को नष्ट कर दो तुषार अरे तू कहा कोन कहि जाउ छु ए तो आगो मत पा आगो को केते कोन कहि अछि काई कहि बिनते अरे जा ये दुनिया रा सब बाप मां को डाकिया तू देखिबी ये ता पिला मानु मो दादा खुड़ी का बेसी भलो पाउछ अरे जानी तो सकाळ उठी आगे जे तो खबर मुझे से आ मोबाइल कौन करिछि जानी तो अरे जानी तू अरे से केवल आम मानु को पाए मध्य हे जाई
ଦାଦା କିଛି ନ ବୁଝି ନ ଶୁଣି ମୁଁ ତମକୁ ରାଗରେ କେତେ କ'ଣ କହିଗଲି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଦାଦା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ ଦାଦା। ତତେ ବି ରାଗରେ କେତେ କ'ଣ କହିଗଲି ଖୁଡି, ତୁ ବି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଆଉ କାହା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କି ମୋ ଡକ୍ଟର ହବାର ନାହିଁ। ହବୁରେ ତୁଷାର, ତୁ ଡକ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ହବୁ। ଆରେ ଏଇ ପରା ଏଠିକି ଆସିଲୁ। କାହିଁକି ଏମିତି ରାଗୁଛୁ କହିଲୁ? ଆରେ ସେ ଡାକ୍ତର ଏଇ ନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍। ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଦାଦାକୁ ସେଥିରେ ଯାଇ ଆଡମିସନ ହେଇ ଆସିବୁ। ଏ ଅପା, ତୁ ତ ଭବିଷ୍ୟତ କରିଦେଲୁ ଅପା। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୋ ପାଦ ତଳେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ନାଇଁ, ମୋ ପାଦ ସେବା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କର। କାହିଁକି ନା ମୋ ପରି ତୁଳସୀକୁ ସେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ, ତତେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଟେ ଦେଲା କିଏ? କହ ମା, ତୋ ଦାଦା ପିଲା କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? କହ ମା। ଖୁଡି, ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଛି। ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଛି? ହଁ, ଏମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଯେ ଆମ ତୁଷାର କଥା ଶୁଣୁ ନା, ସେ ମୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହାତରେ ବଢେଇ ଦେଲେ। ହଁ, ଆଉ ଧାନି ଅପା ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଋଣୀ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆଜି ମୋତେ ଏ ଚାକିରିଟା ଦେଇଛି। କାଲି ଚାକିରି ଦେଇଛି? ତୁ ଆସିଲୁ, କାନିକି ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଓହୋ ଦାଦା, ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ଯାଇ ଧାନି ଅପା ଏଠିକି। ଦେଖିଲ ଦାଦା, ମୁଁ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହଉ ନା, ମୋର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତା ନହେଲେ ଏମିତି ଯୋଉ ଲୋକ ନା, ମୋର ଯଦି ଯିବା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନା, ସେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ଆରେ ମା, ଏତେ ରାତିରେ ଯୁଗ ସମୟ କାଳେ ଯାହା ହେଲାଣି। ଖୁଡି, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସେ ସବୁ ଠିକ ଯେ ହେଲେ ଖୁଡି, ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତ ଗାଡିଟା ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୋତେ ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଗାଡିଟା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ସେମିତି କଲେ ମୋତେ ଲାଗିବ। କ'ଣ ମା? ବଉଳା ଗାଈଟା ଘରକୁ ଆସି ସେ ତା କଥା ଭୁଲିଗଲାଣି। ବଉଳା ଗାଈ? ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛୁ? ହଁ ମା। ଦାଦା, ପିଲାଦିନେ ତମେ ଯୋଉ ବଉଳା ଗାଈ ଗପ କୁହ ନା, ସେଇ ଗପଟା ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା। ଦେଖିଲ ଦାଦା, ଖୁଡି ଦେଖିଲ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗପ ନା, ମୋର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମତେ ପୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୋ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ତୁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର ଅପା। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଲୁ, ତ ଲଗେଜଟା ମୁଁ ଘର ଭିତରୁ ଆଣିପାରିବି? ତୁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏଇ ନେଇ ଆସୁଛି। ହଉ ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା। ଆରେ ମା, ନୂଆ ଚାକିରି, କେତେ କ'ଣ ଦରମା ଦେବେ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ମା, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ସୁଝିବା ପାଇଁ ତତେ ତ ଅନେକ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଲୋ ଖୁଡି। ସମୟ ସିନା ଗଡ଼ିଯିବ, ହେଲେ ବୟସ ଚାଲିଗଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଲୋ ଖୁଡି। ହେଲେ ଆମ ତୁଷାର ପୁରା ଡାକ୍ତର ହବ। ହଁ, ଆମ ତୁଷାର ଡାକ୍ତର ହବ। ଘରର କାନ୍ଥ ନେଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିବ, ଡକ୍ଟର ତୁଷାର ମହାପାତ୍ର। ଏ ମା ତୁଳସୀ, ଦାଦା, ତୁ ଆଜି ଗଲେ ପୁଣି କେବେ ଆସିବୁ? ହୁଏତ ମୁଁ ଆଉ ଆସିନପାରେ। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ମା? ନାଇଁ, କଥା କ'ଣ କି ଖୁଡି, ନୂଆ ଚାକିରି ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାକିରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବି। ହେଲେ ମା, ତୁଳସୀ, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମା? ନୂଆ ଚାକିରି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବୁ। ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଏଠିକି ଆଉ ଆସିବାର ନାହିଁ। ମୋ ଦାଦା ଖୁଡି ମୋ ପାଇଁ ବର ହେଇଗଲେ। ନିଜର କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ଟଙ୍କା। ଖୁଡି, ତମେ ମାନେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଗଣିବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବି ଯେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବି ଆସିବି। ନାଇଁ,
ଭାଉଜ କହିଦିଅ ଆମର ସେ ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଚାକିରି ମୋ ତୁଳସୀକି ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେବ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ ଆରେ ସେ ଚେକ୍ ନେଇ ସେ ଏମନି ପାଖରେ ଫୋପାଡ଼ି ଯା କହୁଛି ଦାଦା ତମେ ଏମିତି କଲେ ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ରହିଯିବ। ରହିଯାଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧରେ ଦାଦା ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏମିତି କଲେ ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ରହିଯିବ। ହଁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ମା ତୁଷାର ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବନି ତ ଦାଦା ଯଦି ମନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯା ସେ ଚେକଟା ନେଇ ତୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ଆସିବୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଦାଦା ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତୁଷାର ପାଖରୁ ଚେକଟା ନେଇ କେଉଁଟାକୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ଆସିବି। ଭଙ୍ଗା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ତତେ ଘରେ ନ ରଖି ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଛାତି ଭିତରେ ରଖିଥିଲି ହେଲେ ଆଜି ମା ମତେ ଆଜି ତୋ ଛାତି ଭିତରେ ରଖିଦେଲୁ ମା ତୋ ଛାତି ଭିତରେ ରଖିଦେଲୁ ପୁଅ ପାଇଁ ମା କେବଳ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ହେଲେ ଏଇ ବୁଢା ପୁଅର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତାହା ଦେଖି ମତେ ଲାଗୁଛି ଭୁଲରେ ତୁ ମୋ ଝିଅ ହେଇଗଲୁ ତୁ ମୋ ମା ହବାର ଥିଲା।